हाय गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज गोटे नुआ वीडियो होगा जाऊँगी। आज एक्चुअली एमती सेमती किसी ना आज गोटे छोटिया फीस्ट आम रखीचु सांग मान भितर मुझे नयागढ़ अच्छी गोटे सांगटा रूम रे आम चिकेन नान हेका बन खाइबू। देखिए चंदन कौन कर चंदन कौटी कौन कौन चलती देखिए पियाज कटा चलती आखिर कहीं तो दुख देखा जाऊनी बाबा रे पियाज कटा चलती मो आखि भी पड़लानी भल रोषेया ताले तुम आज बनइब किए सब तुमको तुमको बनई आसी कौन बनई आसी कहल कौन बनई आसी जीव चंदन कौन बनई आसी याडा टिके अनाओ कौन बनई आसी कांदुच कि कौन कहला तुम मु तो रागिनी सतरे बहुत एमती कथा कौन कर मोबाइल कैसे चलती मोबाइल चलती आस आस बनइब शोच कौन जे सेपटे से पिलाटा पियाजी काटी काटी आखिर लुह बाहर खाली आस आस जल्दी आस। अरे आउ कौन चलती चिकेन केते तो दउछ सेटा को हां तो भलसे होइना मु आते भलसे दउछ आउरी वाओ आज एक्चुअली बनइब कि से चिन्ह बनइब ना तुम बनइब जिजड़ा मिसी खाते देखिए ना जणे जे बनाओ कहीं ना जो भल न लगे मु जणु गली दी जण कते काहे को नहीं गली देखो चंदन जे आगु उड़बी होबो थिबो ता पे ये बहुत हेल्प करियो बासन भल से बाजी देखो रोषे भी करियो के पिलाटा देखो बंधु बांधव सब काम करती बंधु बांधव लुण लुण कोठी अछि एठी लुण गम दउ जगह आसुजिबा केउ सुरु केति लुण तू तू गोटे लुण हलदी कि गोळे भर सेतरे सेतलु से गोळे ना एति पेज लबो हां जुगा जाव ना आगो काटे आगो काटे दी आउटे लुण पकोस किल्ली कम पकोस चिन्हई कोठी हलदी पकई जाइले तेल लगा पछ गोटे तेल आइली नियो पकाओ लंका तो बड़ी होइते एलो चिकन पकोड़ा करछो देखंतु गाइस जोडी तरकारी जोडी रोसई बसई करिया पई इमा से को ले जाऊ बुझा दे छी रे हां और सब कौन से देखो फास्ट तेल गरम होला परे प्याज बुका हबो आजिरो रोसे आई दुई जण मटा मटा चल हाउस पे टिके मेसेज करले चैटिंग मीटिंग दियो कर दवा हां देखि हे जाऊ हां कौन लाइन ले नंबर से देंगे देखो तो गाइस ସେମାନେ ସବୁ ସେ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ବାଟ ଗଲାଣି ହଁ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ କଣ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ଘାଣ୍ଟୁଛ ନା କି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି कौन कहले चंदन तुमको एक्चुअली नबा कथा आम रोषे केमती रोषे बना हो तुम शिखांत जल्दी एपट सेपट एपट सेपट सेपट एपट हाँ घरे कहते रोषे कर गोटे थर उपवास कर
ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଥିଲ ଘରେ ଆଉ କଣ ନାହିଁ ନିଜେ ରୋଷେଇ କଲେ କହୁଥିଲ ଯୋଉ ମଝିରେ ମୁଁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଭୋଗ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ରୋଷେଇ ଯୋଉଠି କରୁଥିଲ ଘରେ ଏବେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଥର ନିଜେ ବନେଇ ଖାଉଥିଲ କୋଉଟା ଘରେ ରାଗିକି ନାଇଁ ତ କଣ ନାହିଁ ନାଇଁ ତ ମିଛ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଚଲା ଦେଖି ଦେଖି ଇଆଡେ ଅନେଇଲ ମିଛ କହୁନ ନା ମିଛ କହୁନ ମାନେ ଅନେଇଛ ନା କହୁଛ ତ ମିଛ ନାଇଁ ତ କିଏ ଫୋନ କଲା କି ସୁନିଆ ଫୋନ କଲା ଜଗା ହ୍ୟାଲୋ ଚାଲିଛି ପିଆଜ ପଡିଛି ହଁ ଆଉ ତାହେଲେ କିଏ ଦେଖି କଲ୍ ଲାଗେ ହ୍ୟାଲୋ ଧନ କୋଉଠି ନାଇଁ କି ତମେ ଆସିବ କେତେବେଳେ ଯେ ସେଇଟା କୁହ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହଁ ଆଣିଛି ନାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗଲି ଯେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣିନି ମଲ୍ରୁ କଣ କଣ କିଏ ଯିବ ତମେ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ କୋଉଟା ପିନ୍ଧିକି ହ୍ୟାଲୋ ସେ ଯୋଉ ଡ୍ରେସଟା ଆଣିକି କଣ କରିବ କାଇଁ ଆଉ କିଛି ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ହବନି ସେଇଟା କଣ ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ କଣ କନଫର୍ମ ହବ ନା କଣ ଓହୋ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ତାହେଲେ ପୁରା ଝିଅ ଦେଖିଲେ ଝିଅଟା ଇଏ ହେଇଯିବ ରାଜି ହେଇଯିବ ଯେ ଶୁଣ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଛି ତାପରେ କଣ ପଡୁଛି ଏ ଭାଇ ଏଇଠି ଲଗେଇଦିଅ ଭଲ ଲାଗିବ କଣ ପଡୁଛି ତାପରେ ନନଭେଜ ମସଲା ନନଭେଜ ମସଲା ନନଭେଜ ପେଷ୍ଟ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେନି ତମ ଦି ଜଣ ଯାକୁ ଆଜି ଉପାଧି ଦିଆହବ ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ରୋଷେଇଆ ଇଏ ସେକେଣ୍ଡ ରୋଷେଇଆ ତମେ ଖାଇବନି ଆମେ ଖାଇଦବୁ ଆଉ ହେଲ୍ପର କିଏ ହେଲ୍ପର ଜଗା ରୋଷେଇଆ ହେଲ୍ପର କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ଦେଶୀ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଲସ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ମରିଗଲା ଏଥିରେ ଦେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି ଢଳା ହବ ପିଓର ଚନ୍ଦନ ଏଇ ମେଥଡକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଦେଶୀ ଉପାଧି ବଢିଆ 1 ସେକେଣ୍ଡ ନାଇଁ କି ओके डार्लिंग मनुक पाइछि के पानी डालू देखि कोन हियो पानी मजियो ए भाई टमाटो पड़ीनी आगो पानी से दे छले रहो न खुशी रो बतन बहुत पानी ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଢାଳି ଦେଇକି ଆସିଲ କଣ କରୁଛ ଏଠି ଅମଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଦୀପାବଳିରେ ସବୁଆଡେ ଚାଲିଛି ନାଇଁ ମଜାମସ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ରୋଷେଇ ରୁଟି ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି ଆଣିଲୁ ହେରି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ କଣ ଚାଲିଛି ଦେଇଛ ବାଜିକି ଆମର ଏବେ ସରିଲା ପଢାପଢି ଚାଲିଛି वाओ गाइस खाया पिया में सही गला खत्म हो गला चलो तुम गोटे नवा जिंस देखिए संगना कौन करछो थाली बाजुची थाली बाजुछो पानी रो पहाड़ कर चलो ओके गाइस आमे बे घर को जाऊ छु चंदन को छाड़ी दिले बाट रे देना में जोगार मत अधिक ट्रैफिक नहीं
When the star falls into the sky, the sun